जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छी आशा करुँच समस्ते भल थे तो गाइस आपण समस्त को आज ब्लॉग को स्वागत। आपण मैंने देखी काली आम रश्मिता दादा घर है तो ये आम अच्छु से घरे आम समस्ते 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 गाधे पूरा फ्रेश हो पूरा ब्रश फ्रश करके आम खाई सारे लगे तो आम टाइम अच्छे आम आम जा तो आम आसी कौन कौन करूँ कौन नहीं तो आपण मैंने पूरा ब्लॉग देखु आपर आपने गोटे लाइक भी करदे लगे ता सहित सब्सक्राइब करदे और कमेंट करदे कमती लगुच से आपण मानक भल लगे कि नहीं से विषय में आम किसी अन्य भी किसी कंटेंट ना करूँ ना तो आपण मैंने कहले सीना जानबू तो आपने पूरा ब्लॉग देखो आउ गाइस ये देखो तो रश्मिता रूप देखो सकाल रूप देख चंडी रूप देख सकाल रूप देख यही देख कौन 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 व्यवहार करते पता नहीं आमर तो पिला किसी नहीं जानी आप ना कौन आसी आम अच्छे नेचुराल ब्यूटी नेचुराल सकाले सहित तो सकाल सकाल दर्शन हो जाती महाप्रभु जय श्री जगन्नाथ। तो गाइस आम आम एत अर्जेंट पड़ा जे आम बस भिजी भिजिक आम बाहर आगे आम दर्शन नीलकंठेश्वर तो आम रास्ता आम ये गड़ी रोड है कि गाइस तो ये ऑडियंस आम बसार भिजी भिजिक बाहर देखो तो सेपटे गरजुचे मेघ गरजुचे कौन करवा अर्जेंट बाहर पड़े ना कौन कौन आसी अर्जेंट तो बाहर पड़ू तो चलतु ए बस स्टाण्ड बहुत वर्षा बहुत वर्षा हो तो ये आम अटो जाऊँ लगे अटो जाऊँ तो किसी उपाय नहीं अच्छे बहुत वर्षा ना तेणुक आमको जावाई पड़ा तो देखो भुवनेश्वर ट्राफिक जाम बहुत फ्यूचर स्कूल तो hand out, I don't want it if you ain't. तो है गाइस आमे फाइनली एबे आशीष रो स्कूल को पहुंची गलु आने की किस मतलब कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस लागे तो आशीष रो स्कूल को पहुंची जाइछु तो ताको पचार देबा ताको स्कूल को आसी केमती लागुछि बहुत दिन पर वर्तमान से रिजाइन नहीं जैसे ताको स्कूल रे लागे खाली तार माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना भाई आसीछि तो आशीष आपको कैसा लग रहा है आपका स्कूल में आने के लिए मुझे तो बहुत अच्छा से ताको बहुत भल लगे हाँ तुमको केमती लगुच कह देखी बहुत भल लगुच आठे बहुत पढ़ार भी इच्छा था लेकिन कौन आम पिला गुड़ा तो अधिक दुष्टामी कले गोटे पिला को मार रखिले नहीं तो पिला बाहर कर आमको भी क्या रखिले नहीं से जनकर भूल आम समस्त आज कष्ट भोगु आशीष भूल कम कर जो जो पाठ पढ़ भल पढ़ो आउ कौन कह तो ये हूँ आसी माने स्कूल रो घटना एपाई से आज स्कूल ठू दूरे रही ना आग दूरे रही न तो दूर होगापाई पड़ा अच्छा दूर हाँपाई पड़ा तो कौन करवा ये स्कूल सब तो भीतर को गले मुझे आपन को देखेबी ये पर्सनाल रथ यात्रा भी हुए ना कौन ये पर्सनाल रथ यात्रा भी हुए लगे माने देखू आसला पचे रखीदेलु कैमेरा कारण एत जो बर्षा होता ना से तो चल भीतर को जा तुमको केमती लगुच एठारे आम स्कूल को आसवा पर
ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ତ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁଠି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳା ହୁଏ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଏଠାରେ ହିଁ ହୁଏ। ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଶିଷର ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଅଫିସରେ ହେଲା କି ତ ଏବେ ଏଠାରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏବେ ତ ଖୋଲୁଛି କାରଣ 9ଟା ବେଳେ ଖୋଲା ହୁଏ ନା 9ଟା ବେଳେ ଖୋଲା ହୁଏ ତ ଏବେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବୁ 9ଟାରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆମର 8ଟା 13 ହେଇଛି 8ଟା 13 ତ ଆମକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇ 40 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା ତାପରେ ତା'ର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ତାପରେ ଯିବା ସିଧା ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଏତେ ଟେନସନ୍ କରି ଯାଇକି ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆଉ ତ 2 ଘଣ୍ଟା କି କ'ଣ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ଆଗୁଆ ପଳେଇଥିଲୁ ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ କରି ଯାଇକି ଏପଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇକି ତଥାପି ଆମର କାମ ସରିଲା ଆଉ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ ହଁ ତ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଛି ନା ତ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ ହେଲା କି ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ରାସ୍ତାକୁ ତାପରେ ସେଠି ବସ୍ ଧରିବୁ କି ଅଟୋ ଧରିବୁ କିଛି ଜାଣିନି ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କଲେଜ ନହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବନି କାରଣ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏହାର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10ଟାରେ 12ଟା ଲାଗେ ତ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ନା ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତା କରିବା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ବଜାର କ'ଣ ବସେ କହିଲୁ ମୀନା ବଜାର ହଁ ମୀନା ବଜାର ବସେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଈ ତ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି କି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ ବର୍ଷରେ ପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ ମାନେ ହିରୋଇନ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଆଉ ନା